Pila nito sa kabuk tayo, unsi day? Adosi. Asa man yung kaning naikuan? May guhit. Ah. Pili o gahay gwapo na lalay. Kaning niya o kana. May guhit diri. Pareha mga gwapo. Guhit. Dagko, no? Cake mo eh. Anong duha? Ako nakapna. Aram makapilian. Magagabak na aksidente. Oo. Kapag ito sa dito sila. Naman pa lang. Mapiang dito sa nanay. Kaya pa rin mga tiyata. Yung mga yung malupitan mo. Paano ba na sila? Kapo na binatanan. Tay, large white ni sila tanan, tay. Ngayon yung namahanan eh. Large white yan po pro GP. Tawag na GP ka naman. Grandparent na on. Large white. Yan ay kayo mga lawas eh. Mabukol tayo. Big. Yan, mabuti. What's so dirty? Pupo, pupo. Book? You book with your heads? Pinduta ang taan niyo, digay ko an. Eh, ko niyo. Mahal yan. Bitsunod na yan. The Viking is savage. They like me. Naku naman yung duha. Kaya naman ko pa. Magbigay naman. Mali mo. I'm not gonna run away. Siguro niyo. Marie. Hey Marie. This is Lila. This is You know even my name is Marie. Marie. Nibong siya, kay namso na siya, Marie. Nasa kasi Marie eh. Leila, Marie man ni siya. Yan ka? No. Okay, go. No, that's the chicken now. It's cake. No. The legs. That's the legs. How about the head? That's the head. I will. Only in the back head. That's the head. Slowly. Head. Like this. So. Head. See? Oh, very big, bro. I'm going to name my chicken chick. What's the name? Chicken. Make it the name. I think my chick is going to give my chicken maybe chick. Chick nga kuno nga. Chick. Chick nga. Not chick. You remember this one? Yeah. You remember? Kulang yung kalabnigan. Pwede ako. Pwede rin yan. Makabayan. Wow! Mayroon ang big. Ang atos pupo. Tiningag mo yan eh. Tag 20 naman kape. Wa na 20. Ubos ani. Nana na sa mga 23, 24. Wow. Hold with 2 hands. Like this, tatay. Like this. Open your hand. Like this. Put the legs like that. Yeah, they will breathe. Like this. Like this. Okay. Hold. And then put down tatay hand. Like this. Tuko na naman tayo. Anak, puno ba nakabuk marang? Ano po duhara? Ano na po? May kinabinlan nga duha. Puno duhara po nabuhi. Sabi nga sila pala po. Nabuhi. Ha? Soro niya ito dira gahapon, no? Ano? Hindi sa kikalo mo. Magkano kaya? Rasa ka boss.
butig agwa ha. Ano yung isa pa? Mahumawag ka mo. Ito ka ng mga tao na na. Bali hindi nagtanong. Mangibot pag isagot. Kuan ba na sila? Ay binuan man yung tanong mo gud. Mm. Ay maridi agwa. Oo, no? May kamuting kahoy. Napay butig. Ano kang ilang butig? Napag isaging. Nga, unsa pag pinakalas ano eh. Singa